Today, guys, we're going to try the Sprite challenge. So, what you need is, so if you don't know what a Sprite challenge is, you get a bottle, a can, or a cup of Sprite. So cold right now. So, you get a bottle of Sprite, a bottle or a can of Sprite, or a cup. You drink it all in like a couple of sips, and then if you burp, then it means you lose. So that's a Sprite challenge. So I'm gonna be trying it. I hope I don't become that one guy. Okay, should I start? Bisa training ko. Oh, give me a countdown. Pura nag-ana ako Three, two, one, go. Nagtindog. Matag na sa rush hour. Then puno jud yung mga katamang kayo. Nagsigil yung gunono kung sulod ko dili, sulod niya. Nanunod ko ako mga kasabayan. Isabay na lang pugog sulod. Kami kay unahay, uy. Bahala, itukod ko. Abi wag na kung dili pwede mo suksok kay tanaw ni puno na nung kayo. Suksukay pa na. Tinulakay pa na. Ana gani ko suksok daw tapan ang suksok ko kayo. Ang uban kay makalagot, dili mo isbog. Pag mabot na rush hour diyan, hindi na kakinahanglan mo gunit. Ipit. Di na Gunit ana. naman, hindi na mo makakugba ba? Wala na kugba eh. Sama pa di kayo mga estudyante. Oy, burp! Mga stick. Arnis. It wasn't that. I think we're safe. It wasn't that loud. Sa Andre, pag sulod na mo, Yeah, I pagpuro lose. sa Andre, suksok ako. Sulod. Moto na sulod nga. Ano itong lalaki ah? I lost. Suksok I ako. burped. Ano Means I lost. Wala na sa Anyway, Bahala. thank you guys for Mag-grab watching. mo ito, mag-grab I mo. lost the Sprite challenge, but anyway, bye.